Thank you for everything. Ako na po. Unsa man na napasalam? Ano ako mo? Mga tatlong man. We're going to Zurich City. This in here in Bahnhof Zurich. Wir wollen kaufen Ticket nach Deutschland. Going to Germany. We're buying a tickets going to Germany. Yeah. Bibili kami ng ticket papuntang Germany. Pauwi na kami sa amin. Si Buday, gusto talaga ano eh. And then we're coming with you guys. We're ganda ng tikitan nila, oh. Asa ta? Sa kabila? Okay. Sarap? Lamig? Tess, ako saan nga building man. Sorry. Mamili ko, te? Ikaw bayad? The sunflower red. Nawala sa tima rito. Hinanap namin. Ganun? Manang, saan tayo punta? Where are we going? Tayo sa kabilang kabilang isla. Isla daw. Isla? Isla Bonita. Tabok. Manabok daw mi guys. Saan? Dyan. Araw ng sulit ba? Diyan nilang kuko nagsayaw-sayaw disco. Aha, dyan. Dyan. Maadyo ka na. Oh, buti nakita nyo. Dagan gud mi si Rosemary po si Berna kauban. Aha. Dali na. Si Tina Turner, doon siya nakatira. Ano ka doon? Mag-trip. Guys, Ang pagkasino yan eh. Ito. saan ano? Ano yan eh? O gani, nagalaman gani ko.
Sige, pusing ra mo. Aray ko. Aray. Kaloka ka nang. Para sa ato tanan. Di ako mag-party. Sana all. Pag mag-rentahan na ho ni para kuan kay ahong kwarta nakatago ra. Mo lagi. Bagan ipagawas po nate. Oo, kay bagan Kaya gusto nimo to. dako ra kayo. Kanang dili halata pud ba na damo nag kwarta ba? Kay ning awas-awas na ang kwarta kay nang kuan. Maho. Mamakwaan. Aray ko ang tante. Ka-joker. Medyo ka-tante. Uy. Oh, unsan? Yun ang city taxi. City taxi, guys. Ay, guys. Guys, may gwapo nga guy. City taxi. Kami gwapo ang Unsa man nang? guys. Gwapo daw ang kapitan na. Kapitan. Close one part. Which man is siya da? River cruise. Ay, nagkuangkuan man ang ano. Naghuwat mi para manakay around Zurich. Around Zurich City. Nice. Other side of sea. The other side of Zurich. Buti nga ang gini ang weather no. Mura ganig ka. Overcast nga, overcast. Oh, here. Maligo. Dito naligo sila ni Shalyn. Aha, it's beautiful. Oh, yan guys. You can swim here. At the moment you can't. It's freaking cold. No, it's a woman's. Look at that, it's beautiful tinte, oh. So nice and clean. Their toilet. Toilety. Okay. Ang gilamigan ng imong attire? Dapat nana ba dito sa school mo inana. Oo. Nang hand glove. How? Oo. Pwede rin. Kasi Yan, atop ang na yan, lamig. dress. Ingnan ang atop sa balay na mo. Oho. Istro naman na. Aha, ganda. Oo. Oo. Super lamig na. Ulala. Ulala, mag-jogging para din. Jogging, ha, ha. Bantay ka na imong. Talibis, jogging tabi. Maritis man. Naka-video na ba siya? Grasya ka.
Pose. No? Ano to? Di makaw din. Mamunot na lang ko kasanya. Oo, mao ni si ano si sa init. Aso na ko. Aha. Ato. Di pagtawag tama ka naman. Gilaro ano man ni. Unsa man ni? Aha. I see. Okay. Kastanya. Yeah. Kastanya? In Deutschland, wir haben das so viel. Ich wusste das gar nicht, ob das kann man Ja, essen. nicht alles essen. Nicht alles essen. Straße, Baum ist nicht zum Essen. Okay. It's autumn here, but it's really cold. It's winter in Australia. The cold parang pang winter ng Australia. Dami kong girl. Anger. Ang girl. Dami kong girl. Bitaw. Hari kalingkod. Niya, gabi eh. First to ano ka? First to death. Zurich. Walking along Zurich Sea. Lakeside. Namong mang kadakuan ni ka. Yeah. The vibes is like New Zealand, Queenstown. Unsa? Ano yung 100 gram? 100 lang. 100 gram via oil. Four. 100 gram for fry. Yeah. Kabag. Oh. Ulit o, bisag naong nang ipulit gapon. Lami man good. Yeah, it's actually good. Yummy. Say pangayan na? Kastanyas? Oh, maringana. Kastanya, pwede na. Mauna, basta mauna to. Oo. Kaya siya mrugkan, siya mruglo. Hilaw, sa mga. Oh, mas lami itong isa. Itong gipalitan na tuon na. Some is itong una. Naman tayo na. Parliament new dito. O, tsaka, ano na mga, I see. It's beautiful. Jaryo. Yung mga newspaper. Aha. Sige kaon. Nagkabulingit na. Sarap siya, sarap, no? Gracias. Manang test here in Zurich. Gracias. Ayan na, panghilamos na. Manakayan na sabta. Dire. Tes. Aray. Ito sa bidulit, kay kita ning
Tanti. Tanti. Diri at tanti. Diba sabi ni Uncle, ano, Kay? sa street ng, itong street Sorry. pinakawa is mahal. Rich. Sa Europa. Rich area. Haso, tawid tayo. May traffic din sila. May, ano, nag-i-stop din sila, no? Nag-i-stop din sila. Naghamok, grabe ang kwan, no? Kabilaan man.